سلسلے ہیں, سلسلے چلتے رہیں گے, معاملے رک نہیں سکتے. اب بیٹا جنہوں نے علم کے لیے مہارانی کھا دیا نا, وہ علم نہیں سیکھ سکتے. علم مشقت سے آتا ہے, یو فو شو فو سے نہیں آتا. علم آندہ ہے مشقت دے نال, اور استاد ملتا ہے دعاؤں کے ساتھ, اور حسن پیدا ہوتا ہے ریاضت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. زندگی ایک مشکل سفر ہے. لائف از اے ہارڈ جرنی اینڈ اٹس اے ٹف واک. مگر یہ زندگی میں انسان کو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. یہ کہنا کہ جو ہمیں آتا ہے وہ اس کو کبھی نہیں آ سکتا, یہ بہت متکبرانہ بات ہے. یہ دعویٰ کہ جو ہمیں آتا ہے وہ اس کو نہیں آتا, اس سے بڑا تکبر نہیں ہے جو انسان کر سکتا ہے. بطر الحق وغمت الناس. تو آج جو ہم تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پوری قوم کو ہمارے جیسے فقیر غریب لوگ کر رہے ہیں, اس کا مطلب اور مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں کبھی نہیں آئے گا جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں. بات اس یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئے گا نہیں. اے زندگی دا جڑا ول ہوندا ہے, the art of living and the art of war and the art of existence. I'm not saying that you're not going to master it one day. You will master it one day. ایک دن انسان ہر حسن کو کانکر کرتا ہی کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کس عمر میں کرتا ہے. اگر سب بربادیاں کر کے, سب ریسورسز ضائع کر کے, ساری عمر لنگا کے, اور سارے رناتے توڑ کے, اور ساری بربادیاں کر کے اگر تو نے کہنا ہے آمنا و صدقنا, تو پتر ہے کوئی ریکٹیفیکیشن نہیں ہے گی, یہ کوئی ریڈیمشن نہیں ہے, یہ کوئی انالیسس نہیں ہے, یہ کوئی آگمنٹیشن نہیں ہے, یہ کوئی انقلاب نہیں ہے جو سب جلا کے ہی سیکھنا ہے. اگر تم نے بھی 40 کی عمر میں آ کے وہی کرنا ہے جو ہم نے بنایا تھا, تو پھر پتر ساڑھی عمر تک کی فائدہ, ہمارے 16 سالوں کی جد و جہد کا کیا فائدہ اگر ہم تو تمہارے اندر وہ 4 سالوں کے اندر نہ اتار سکے. تو اگر تو نے بھی وہی کانکر کرنا ہے جو ہم نے 15 سال میں کیا, اور وہی مقام حاصل کرنا ہے جو رب نے ہمیں دیے, تو پھر جنریشن اور سویلائزیشن کی جنگ میں دوسروں کے مقابلے میں بھی تم نے 16 سال بعد ہی اگر وہاں آنا ہے, اور یہی کہنا ہے 16 سال بعد اپنے ابے کو جا کے کہ میں غلط سی تسی ٹھیک سی, اگر اپنے استاد کو آ کے یہی کہنا ہے 16 سال کی ساری بربادیاں کر کے تسی ٹھیک سی تھی میں غلط سی, اپنی وائف نو جا کے تسی 20 سالوں بعد اگر یہی کہنا ہے کہ تو ٹھیک سی تھی میں غلط سی, اور اپنے بچوں کو اگر 20 سالوں کے بعد اور 30 سالوں کے بعد جا کے کہنا ہے کہ تو ٹھیک سی پتر میں غلط سی, تو یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے کہ جس میں اینڈ میں جا کے کہنا ہے کہ لا ادری میں گالی نہیں سمجھ آئی. قوموں کی بربادیوں کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ انہوں نے اس محل میں, اس جگہ میں, اس وضع میں, اس قطع میں, اس زمان میں, اس مکان میں وہ چیز نہیں کی جو کرنے کا حق تھا, اور وہ اپنی ہی مارتا رہا اپنے آپ سے. کیونکہ اس عمر کا سب سے بڑا فتنہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے تمہارے پہ جو راج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ ہم تمہاری پوزیشن کو نہیں سمجھتے. اس عمر کا سب سے بڑا فتنہ ہے می مائی سیلف اینڈ آئی, کہ جڑی گل مینوں سمجھ آندی پئی ہے, واٹ آئی تھنک اینڈ واٹ آئی پرسیو اینڈ واٹ آئی کنسیو رائٹ ناؤ, جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ کسی ماں کے لال کو سمجھ نہیں آ سکتی, میرے پیو کو بھی نہیں سمجھ آ سکتی, میرے شریکے کو نہیں سمجھ آ سکتی. جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ ہے سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑی غلطی, سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ, اینڈ دا بگیسٹ مسکنسیپشن اے مین کین گو, کہ اسے لگتا ہے کہ جو وہ ہے یا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا, اور کوئی گریس پر پرسیو نہیں کر سکتا, اس بریکٹ میں نہیں لا سکتا, مجھے سمجھا ہی نہیں جا سکتا. وہ ایسی تکبر سے بھری خودی ملے گی آپ کو آج میں کہ جس میں یہ حسن ہے, کوئی یہ حسن ہے جو کسی کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے, یہ حسن ہے جو کسی کو مانتا ہی نہیں ہے, یہ جمال ہے, یہ کمال ہے جو کسی کے آگے عاجزی انکساری نہیں اپناتا. یہ زندگی ہے کہ انسان کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے, سوال ہی نہیں کرتا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ,
कायनात की सबसे आला अरफा अनवर अकमल अजमल आला आजम तरीन हस्ती को अल्लाह ने कहा है वशाविरुम फिल अमर, अपनी इर्द गिर्द के लोगों से मुशावरत करें आप सल्लम, क्या पता इसमें से कोई ऐसा नुक्ता आ जाए जो तहरीक को फायदा दे दे आपकी। ये मिजाज है हमारा, बनता जा रहा है, पोलराइजेशन आ रही है हमारी सोसाइटी में कि जो मेरे साथ जो मैं जानूं। तो अगर जिंदगी में उन नुक्तों पर, उन मुद्दों पर, उस इस्तेंबात पर, उस इस्तिखराज पर, उस इस्तिकरा पर और उस इस्तदलाल पर और उस दलील पर तब पहुंचना है जब पूरा चमन जला दिया होगा और फिर एंड के अंदर ना हड्डी होगी, ना गोश्त होगा, ना जिस्म होगा, ना ताकत होगी, ना जहानत होगी, ना रफाकत होगी और ना अदावत होगी, तभी मैदान में कदम रख के कहना कि जी अब हूं मैं प्रिंसिपल से मुताबिक चलूंगा, मैं कॉस्मोलॉजिकल बैलेंस का ख्याल रखांगा, मैं कायनात के उसूलों का, रब के उसूलों का, कौनी उसूलों का, शरई उसूलों का, माशरती उसूलों का, इज्तिमाई उसूलों का, रूहानी उसूलों का ख्याल रखूंगा। तो बेटा ये कोई इनकलाब नहीं है, ये हार गए हम लोग कि हमारी नई नस्ल ने, हमारे बच्चों ने हमें अपना बाप नहीं माना, हमारे बच्चों ने हमें अपना बड़ा नहीं माना, हमारे छोटों ने हमें वो रुतबा नहीं दिया जो उनसे सीख। हम फेल हो गए बेहैसियत एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी, हम फेल हो गए, हम अपने बच्चे को कन्विंस नहीं कर सके अपनी तरबियत से, अपने इखलास से, अपने अखलाक से, अपनी अजमत से, अपनी वुसअत से, अपनी बर्दाश्त से, अपने तनव्वुर से, अपनी डाइवर्सिटी से, अपनी एक्सक्लूसिवनेस से कि हम तेरा भला चाहते हैं, हम इज्तिमाई लिहाज से अपनी कौम को कहीं देखना चाहते हैं और तुझे इस भट्टी से गुजारने के लिए मैं सब्र भी करके बैठा हूँ, मिजाज भी मार के बैठा हुआ हूँ, चौधराहट भी दफन करके बैठा हुआ हूँ, सरदारी भी कॉम्प्रोमाइज करके बैठा हूँ कि तेनू गल समझ आ जाए कि जो मैं नहीं कर सका वो तू कर ले अपनी जिंदगी में, जो मैं नहीं बना सका वो तू बना ले अपनी जिंदगी के अंदर, जो हम नहीं बना सके अपनी लाइफ में, जो हमारे वक्तों में लिमिटेशंस थी वो तू अचीव कर ले बेटा। बहुत सी चीजें नहीं थी पाकिस्तान में हमारे वक्तों में जो आज आपके लिए अवेलेबल है। हम फेल हो गए एज अ सोसाइटी ऑफ एल्डर्स अगर हम अपने बच्चे को अपना खून ना समझा सके, अपनी कुर्बानी ना समझा सके, हम पिंडाल को अपना दर्द नहीं बेच सके, कर्म नहीं बेच सके, हम नहीं बेच सके, क्या फायदा ऐसे बड़े होने का, क्या फायदा ऐसी स्वागतों का और ऐसे इस्तकबाल का कि कौम के बच्चे अगर हमें बड़ा नहीं मानते कि नहीं कुछ भी हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाप कायम हो जाए या रोबोटिक्स के बाप कायम हो जाए, हम बड़ा नहीं छोड़ेंगे। अब ये कोई सोसाइटी बनाई जा रही है कि जिसमें कोई बड़ा ही नहीं है। सहाबा ने दुनिया में राज किया है, पोर्चुगल से लेके कॉन्स्टेंटिनोपल एंड फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल टू इंडोनेशिया, इतनी बड़ी सल्तनत पे राज किया सिर्फ एक उसूल पर, मन उस्ताद। उस्ताद कौन है आपका, किससे पढ़ा आपने, ये बात कहां से पढ़ी है आपने? उनके यहाँ बाइसे फख्र और इफ्तिखार होता था कि मेरे 500 उस्ताद हैं, मेरे 300 उस्ताद हैं, मैंने इतनी हिजरतें की हैं, मैंने इतना सफ़र किया है सिर्फ एक नुक्ता सीखने के लिए। और हमारे यहाँ शेख गूगल मिनट पाओ सारा कुछ बाहर। सिलसिले हैं, सिलसिले चलते रहेंगे, मामले रुक नहीं सकते। अब बेटा जिन्होंने इल्म के लिए मारा नहीं खा दिया ना, वो इल्म नहीं सीख सकते। इल्म मुशक्क़त से आता है, यौ फौ शौ फौ से नहीं आता। इल्म आंदा है मुशक्क़त दे नाल, और उस्ताद मिलता है दुआओं के साथ, और हुस्न पैदा होता है रियाजत के साथ, इखलास के साथ। जिंदगी एक मुश्किल सफर है, लाइफ इज अ हार्ड जर्नी एंड इट्स अ टफ वॉक। मगर ये जिंदगी में इंसान को बातें समझ में आ जाती हैं। ये कहना कि जो हमें आता है वो इसको कभी नहीं आ सकता, ये बहुत मुतकब्बिराना बात है। ये दावा कि जो हमें आता है वो इसको नहीं आता, इससे बड़ा तकब्बुर नहीं है जो इंसान कर सकता है। बतरुल हक वगम तुम नास। तो आज जो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी कौम को हमारे जैसे फकीर गरीब लोग कर रहे हैं, इसका मतलब और मकसद ये नहीं है कि तुम्हें कभी नहीं आएगा जो हम बताना चाह रहे हैं। बात इस ये नहीं है कि तुम्हें आएगा नहीं, ऐ जिंदगी का जड़ा बल होता है। द आर्ट ऑफ लिविंग एंड द आर्ट ऑफ वॉर एंड द आर्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू मास्टर इट वन डे,
You will master it one day. एक दिन इंसान हर हुस्न को कॉन्कर करता ही करता है. सवाल यह है कि वो किस उम्र में करता है. अगर सब बर्बादियां करके, सब रिसोर्सेज जाया करके, सारी उम्र लंगा के और सारे नाते तोड़ के और सारी बर्बादियां करके अगर तूने कहना है आमन्ना व सदकना, तो पुत्र है कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई रिडेम्पशन नहीं है, ये कोई एनालिसिस नहीं है, ये कोई ऑगमेंटेशन नहीं है, ये कोई इंकलाब नहीं है जो सब जला के ही सीखना है. अगर तुमने भी 40 की उम्र में आके वही करना है जो हमने बनाया था, तो फिर पुत्र साड़ी उम्र तक की फायदा. हमारे 16 सालों की जिद्दोजहद का क्या फायदा अगर हम तो जो तुम्हारे अंदर वो 4 सालों के अंदर ना उतार सके. तो अगर तूने भी वही कॉन्कर करना है जो हमने 15 साल में किया और वही मकाम हासिल करना है जो रब ने हमें दिए, तो फिर जनरेशन और सिविलाइजेशन की जंग में दूसरों के मुकाबले में भी तुमने 16 साल बाद ही अगर वहां आना है और यही कहना है 16 साल बाद अपने अब्बे को जाके कि मैं गलत सी तुसी ठीक सी. अगर अपने उस्ताद को आके यही कहना है 16 साल की सारी बर्बादियां करके तुसी ठीक सी थी मैं गलत सी. अपनी वाइफ नू जाके तुसी 20 साल बाद अगर यही कहना है कि तू ठीक सी थी मैं गलत सी, और अपने बच्चों को अगर 20 सालों के बाद और 30 सालों के बाद जाके कहना है कि तू ठीक सी पुत्र मैं गलत सी, तो ये कोई जिंदगी है? ये कोई जिंदगी है कि जिसमें एंड में जाके कहना है कि ला अदरी मैंने गाली नहीं समझ आई. कौमों की बर्बादियों का सबसे बड़ा उसूल ये है कि उन्होंने उस महल में, उस जगह में, उस वज़ा में, उस कता में, उस ज़मान में, उस मकान में वो चीज़ नहीं की जो करने का हक था, और वो अपनी ही मारता रहा अपने आप से. क्योंकि इस उम्र का सबसे बड़ा फितना पता है क्या है? ये मत समझना कि आज जो हम यहाँ बैठे हुए तुम्हारे पे जो राज करने के लिए बैठे हुए कि हम तुम्हारी पोजीशन को नहीं समझते. इस उम्र का सबसे बड़ा फितना है मी माई सेल्फ एंड आई, कि जड़ी गल मैनू समझ आंदी पई है, व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई परसीव एंड व्हाट आई कंसीव राइट नाउ, जो मैं समझ सकता हूं वो किसी माँ के लाल को समझ नहीं आ सकती, मेरे प्यो को भी नहीं समझ आ सकती, मेरे शरीके को नहीं समझ आ सकती. जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी के साथ नहीं हो सकता. ये है सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अ मैन कैन गो, कि उसे लगता है कि जो वो है या जो उसके साथ हो रहा है वो किसी के साथ नहीं हो सकता, और कोई ग्रैस्प और परसीव नहीं कर सकता, उस ब्रैकेट में नहीं ला सकता, मुझे समझा ही नहीं जा सकता. वो ऐसी तकब्बुर से भरी खुदी मिलेगी आपको आज में कि जिसमें ये हुस्न है, ये हुस्न है जो किसी को कोई समझता ही नहीं है, ये हुस्न है जो किसी को मानता ही नहीं है, ये जमाल है, ये कमाल है जो किसी के आगे आजिज़ी इंकिसारी नहीं अपनाता. ये जिंदगी है कि इंसान किसी से पूछता ही नहीं है, सवाल ही नहीं करता. वशाविरुम फिल अमर, कायनात की सबसे आला, अरफा, अनवर, अकमल, अजमल, आला, आजम तरीन हस्ती को अल्लाह ने कहा है वशाविरुम फिल अमर. अपनी इर्द गिर्द के लोगों से मुशावरत करें आप सल्लम, क्या पता इसमें से कोई ऐसा नुक्ता आ जाए जो तहरीक को फायदा दे दे आपकी. ये मिजाज है हमारा, बनता जा रहा है, पोलराइजेशन आ रही है हमारी सोसाइटी में कि जो मेरे साथ, जो मैं जानूं. तो अगर जिंदगी में उन नुक्तों पर, उन मुद्दों पर, उस इस्तेंबात पर, उस इस्तिखराज पर, उस इस्तिकरा पर और उस इस्तदलाल पर और उस दलील पर तब पहुंचना है जब पूरा चमन जला दिया होगा, और फिर एंड के अंदर ना हड्डी होगी, ना गोश्त होगा, ना जिस्म होगा, ना ताकत होगी, ना जहानत होगी, ना रफाकत होगी और ना अदावत होगी, तभी मैदान में कदम रख के कहना कि जी अब हूं मैं प्रिंसिपल से मुताबिक चलूंगा, मैं कॉस्मोलॉजिकल बैलेंस का ख्याल रखांगा, मैं कायनात के उसूलों का, रब के उसूलों का, कौनी उसूलों का, शरई उसूलों का, माशरती उसूलों का, इज्तिमाई उसूलों का, रूहानी उसूलों का ख्याल रखूंगा. तो बेटा ये कोई इनकलाब नहीं है, ये हार गए हम लोग कि हमारी नई नस्ल ने, हमारे बच्चों ने हमें अपना बाप नहीं माना, हमारे बच्चों ने हमें अपना बड़ा नहीं माना, हमारे छोटों ने हमें वो रुतबा नहीं दिया जो उनसे सीख. हम फेल हो गए बेहैसियत एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी, हम फेल हो गए, हम अपने बच्चे को कन्विंस नहीं कर सके.
اپنی تربیت سے، اپنے اخلاص سے، اپنے اخلاق سے، اپنی عظمت سے، اپنی وسعت سے، اپنی برداشت سے، اپنے تنوع سے، اپنی ڈائیورسٹی سے، اپنی ایکسکلوسیونیس سے کہ ہم تیرا بھلا چاہتے ہیں، ہم اجتماعی لحاظ سے اپنی قوم کو کہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور تجھے اس بھٹی سے گزارنے کے لیے میں صبر بھی کر کے بیٹھا ہوں، مزاج بھی مار کے بیٹھا ہوں، چودراہٹ بھی دفن کر کے بیٹھا ہوں، سرداری بھی کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوں کہ تینوں گل سمجھ آ جائے کہ جو میں نہیں کر سکا وہ تو کر لے اپنی زندگی میں، جو میں نہیں بنا سکا وہ تو بنا لے اپنی زندگی کے اندر، جو ہم نہیں بنا سکے اپنی لائف میں، جو ہمارے وقتوں میں لیمیٹیشنز تھی وہ تو اچیو کر لے بیٹا۔ بہت سی چیزیں نہیں تھی پاکستان میں ہمارے وقتوں میں جو آج آپ کے لیے اویلیبل ہیں۔ ہم فیل ہو گئے ایز اے سوسائٹی آف ایلڈرز اگر ہم اپنے بچے کو اپنا خون نہ سمجھا سکے، اپنی قربانی نہ سمجھا سکے، ہم پنڈال کو اپنا درد نہیں بیچ سکے، کرم نہیں بیچ سکے، ہم نہیں بیچ سکے، کیا فائدہ ایسے بڑے ہونے کا؟ کیا فائدہ ایسی سواگتوں کا اور ایسے استقبال کا کہ قوم کے بچے اگر ہمیں بڑا نہیں مانتے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باپ قائم ہو جائیں یا روبوٹکس کے باپ قائم ہو جائیں، ہم بڑا نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ کوئی سوسائٹی بنائی جا رہی ہے کہ جس میں کوئی بڑا ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے دنیا میں راج کیا ہے، پورچگل سے لے کے کانسٹنٹینوپل اینڈ فرام کانسٹنٹینوپل ٹو انڈونیشیا، اتنی بڑی سلطنت پہ راج کیا صرف ایک اصول پر، من استاذ۔ استاد کون ہے آپ کا؟ کس سے پڑھا آپ نے؟ یہ بات کہاں سے پڑھی ہے آپ نے؟ ان کے ہاں باعث فخر اور افتخار ہوتا تھا کہ میرے 500 استاد ہیں، میرے 300 استاد ہیں، میں نے اتنی ہجرتیں کی ہیں، میں نے اتنا سفر کیا ہے صرف ایک نقطہ سیکھنے کے لیے۔ اور ہمارے یہاں شیخ گوگل منٹ پاؤ سارا کچھ باہر